कमी देखने के लिए अपनी जात थे, कमी देखने के लिए अपनी जात का इंतखाब करो कि अपनी जात को देखो कि मेरी कमियां कितनी हैं, और खूबी देखने के लिए दूसरों का इंतखाब करो, दूसरों की खूबी देखो, अपनी कमी देखो। दूसरों की खूबियां देखेंगे इंशाअल्लाह, वो खूबियां, वाह भाई साथी में कितनी खूबी है, वो खूबी इंशाअल्लाह हमारे अंदर भी पैदा होगी। कमी देखेंगे कि देखो इस पे क्या कमी है, तो वो कमी आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर भी पैदा हो जाएगी। तो खूबियां देखने के लिए दूसरों का इंतखाब करना और कमी देखने के लिए अपना इंतखाब करना। फिर ये तनकीद सिर्फ यहां तक नहीं रहती कि ये देख किसी की कमी देखकर चुप रह जाए, बल्कि वो उस कमी को औरों से जिक्र करता है, फिर वो गीबत बनती है। पहले देखा तनकीद, फिर उसका जिक्र किया, वो गीबत। हदीस शरीफ में ऐसे दोस्त से पनाह मांगी गई है, हदीस में पनाह मांगी गई है ऐसे दोस्त से कि इर्रा हसनतन दफनहा वो इर्रा सय्यतन अफशाहा। यह हदीस की दुआ है कि हदीस में ऐसे दोस्त से पनाह मांगी गई है कि खूबी देखता है तो दफन कर देता है, अपने दोस्त की साथी की खूबी देखता है तो उसे दफन कर देता है, और उसकी कोई कमी और बुराई देखता है तो उसे फैलाता फिरता है, औरों तक पहुंचाता है, फैलाता है। ऐसे दोस्त से पनाह मांगी गई कि खूबी देखे तो दफन कर दे, बुराई देखे तो फैलाता फिरे। तो ये नाक़िद, पहले नक़्द इसके अंदर पैदा हुआ, फिर इसने कमी कमजोरी देखी, फिर उस कमी कमजोरी का जिक्र किया तो वो ग़ीबत बनी। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, ये महरूमी का सबब बनती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हिफाजत फरमाए। काम तलब के साथ कर रहे हैं, किसी भी मंजिल पर पहुंचकर, कुर्बानी की किसी भी सतह पर पहुंचकर, दावत के काम की किसी भी सतह पर पहुंचकर, माशाअल्लाह शहरों के जिम्मेदार हैं, मोहल्लों के जिम्मेदार हैं, शहरों के जिम्मेदार हैं, इलाकों के जिम्मेदार हैं, मुल्क के जिम्मेदार हैं। किसी भी सतह पर पहुंचकर हमारे अंदर क़नाअत नहीं आनी चाहिए, किसी भी सतह पर पहुंचकर ये नहीं समझना चाहिए कि जितना कर रहे हैं ये काफी है। नहीं, तरक्की की राह खुली हुई है, मौत तक खुली हुई है। किसी भी कुर्बानी की सतह पर, किसी भी कुर्बानी की सतह पर पहुंचकर ये नहीं दिल में आना चाहिए कि ये काफी है, और किसी भी काम की समझ पर आकर ये नहीं होना चाहिए कि मैंने तो समझा हुआ है। एक मर्तबा मैं यहां पुरानों के जोड़ में था, मियाँ जी मेहराब साहब, मौलाना इलियास साहब के जमाने के आदमी, वो भी तशरीफ लाए हुए थे, हम सब उन्हीं के साथ आए थे। मियाँ जी मेहराब साहब मौलाना इलियास साहब के जमाने के थे। तो हाजी अब्दुल वहाब साहब भी बैठे हुए थे तख्त पर, और कारगुजारियां चल रही थी जैसे कल कारगुजारियां हुई, परसों से हो रही हैं कारगुजारियां, तो ऐसी ही कारगुजारियां चल रही थी। तो कारगुजारियों के दौरान किसी साथी ने जो कारगुजारी सुना रहा था, उसने कोई बात पूछी हाजी अब्दुल वहाब साहब से। अब मुझे याद नहीं है कि क्या बात पूछी थी, लेकिन उसने कोई बात हाजी साहब से पूछी। जब उसने वो बात पूछी तो हाजी साहब कहने लगे कि भाई ये तो मुझे भी नहीं मालूम है, कोई मामूली बात नहीं है। इतने बड़े आदमी, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने के आदमी, उनके सामने काम में लगे, मौलाना यूसुफ साहब के साथ चले, मौलाना इनाम साहब के साथ चले। कोई साथी एक बात पूछ रहा है तो कहा भाई ये तो मैं भी नहीं जानता, ये कहना कोई मामूली बात है, बहुत बड़ी बात है। फिर हाजी साहब ने ये कहा कि हमारे सामने की बात है, तख्त पर बैठे हुए हैं सब। फिर हाजी साहब ने ये कहा कि मियाँ जी आप बताओ
یہ جو پوچھ رہا ہے آپ بتاؤ. تو میاں جی اپنی میواتی زبان میں کہنے لگے بھائی میں بھی نہ جانا ہوں, میں بھی نہ جانے ہوں, میں بھی نہیں جانتا. تو آج صاحب نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ بات نوٹ کر لو, لکھ لو, جب حضرت جی آئیں گے اجتماع میں تو اس وقت انشاءاللہ ہم حضرت جی سے پوچھیں گے. کتنی بڑی بات ہے کہ آدمی کا یہ اقرار کر لینا کہ میں نہیں جانتا, یہ معمولی چیز نہیں ہے. ایسے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اتنے بڑے بڑوں کی صحبت پائی, وہ کسی بھی موقع پر وہ اپنی دماغ سے سوچ کر کوئی بات کہہ سکتے ہیں. ہمارا کام دماغ سے چلنے کا نہیں ہے, دل سے چلنے کا ہے. اور ہمارا کام اجتہاد کا نہیں ہے, تقلید کا ہے. اجتہاد کیا کہ اپنے ذہن سے سوچ کر لینا, یہ اجتہاد ہے. اور تقلید کیا کہ جیسے بڑوں نے بتایا ویسے کرنا. تو ہمارا کام اپنے ذہن سے, اپنی سوچ سے, اپنی فکر سے چلنے کا کام نہیں ہے. یہ کام اجتہاد کہتے ہیں اپنی سوچ سے چلنا, اپنی سوچ سے, اپنی فکر سے, اپنی سمجھ سے چلنا. اور تقلید کہتے ہیں بڑوں سے پوچھ کے چلنا. تو ہمارا کام اپنی سوچ, اپنی فکر سے چلنے کا نہیں ہے, بڑوں سے پوچھ کر چلنے کا ہے. ساتھی اپنے ذمہ داروں سے پوچھیں. ذمہ دار علاقے کے ذمہ داروں سے پوچھیں, علاقوں کے ذمہ دار رائمنڈ سے پوچھیں, اور دنیا کے ملکوں کے ذمہ دار وہ شورا سے پوچھیں. شورا سے پوچھ کے چلیں. اس میں ہماری بھی حفاظت ہے اور کام کی بھی حفاظت ہے کہ ہم پوچھ کر چلتے رہیں گے. اپنے ذمہ داروں سے پوچھیں گے, ہمارے ذمہ دار وہ اپنے اوپر کے ذمہ داروں سے پوچھیں گے, وہ رائیونڈ والوں سے پوچھیں گے, اور دنیا کے ملکوں کے ذمہ دار, ملکوں کے کام کرنے والے وہ شورا سے پوچھیں گے. اس سے انشاءاللہ ہماری حفاظت ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہماری کام اس کے نہج پر ہم رہیں گے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو برسوں دیکھا کہ کوئی آ کے کوئی بات رکھتا تھا تو اس کو فوراً کہتے تھے بھائی اس کو کل مشورے میں رکھ لو. ایک مرتبہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور گئے شیخ کے پاس, شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. تو شیخ الحدیث وہ تو حضرت جی کے استاد بھی تھے اور خسر بھی تھے, ان کے خسر بھی تھے, ان کے استاد بھی تھے. تو شیخ جو ہے پکارا, مولی انعام پکارا کرتے تھے, پیار سے محبت سے مولی انعام پکارا کرتے تھے. تو شیخ کے پاس جب گئے تو شیخ نے پوچھا کہ مولی انعام تم تو حضرت جی بن گئے, تو تمہارے حضرت جی بننے سے کیا فرق پڑا؟ آدمی جب کسی بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس میں غیر محسوس طریقے سے تبدیلی آ جاتی ہے. اور آپ اتنے بڑے مقام پر پہنچ گئے ہو کہ سارے عالم کے امیر بنے ہو, سارا عالم تمہاری بات مانتا ہے. اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ سارا عالم کیوں نہیں کرتا تھا, کیوں نہیں پوچھتا تھا, حضرت نے فرما دیا, حضرت نے فرما دیا. تو اللہ نے وہ مقام عطا کیا تھا. تو اتنے بڑے مقام پر پہنچ کر جب آدمی بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. تو یہ مطلب تھا شیخ کا کہ شیخ نے پوچھا حضرت جی سے کہ مولی انعام تم تو حضرت جی بن گئے, تمہارے اندر کیا تبدیلی آئی؟ تو حضرت جی نے عرض کیا کہ حضرت پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی, پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی. حضرت جی کی رائے بڑی مضبوط رائے ہوتی تھی. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کوئی کام مولی انعام صاحب کی رائے کے بغیر نہیں کرتا,
मैं इनसे पूछे बगैर, और मौलाना यूसुफ साहब फरमाते थे कि मैं इनकी राय के बगैर कोई काम नहीं करता, क्योंकि मौलाना इलियास साहब को जितना इन्होंने सुना है मैंने नहीं सुना। एक बताओ फरमाया मौलाना साहब ने कि मेरा मिजाज इल्मी था और मैं पढ़ने पढ़ाने में और किताबों में लगा रहता था, और मौली इनाम साहब मौलाना इलियास साहब के साथ साये की तरह लगे रहते थे। जैसे साया, आदमी का साया आदमी से जुदा नहीं होता, इस तरह वो मौलाना इलियास साहब के साथ साये की तरह लगे रहते थे मौली इनाम साहब। तो जितना इन्होंने मौलाना इलियास साहब को सुना है इतना मैंने नहीं सुना, इसलिए मैं कोई काम इनसे मशवरा किए बगैर नहीं करता। ये मौलाना यूसुफ साहब ने फरमाया। तो खैर मैं ये कह रहा था, शेख ने पूछा कि मौली इनाम तुम्हारे हजरत जी बनने से क्या हुआ? तो हजरत ने अर्ज किया कि हजरत पहले हमारी एक राय होती थी, बड़ी मजबूत राय होती थी। मैंने बताया कि मौलाना यूसुफ साहब उनकी राय के बगैर कोई काम नहीं करते थे, लेकिन अब हमारी कोई राय नहीं है, अब हमारी कोई राय नहीं है। साथी जो तय कर लेते हैं हम उसको कर लेते हैं, साथी जो तय कर लेते हैं हम उसको कर लेते हैं। अब हमारी कोई राय नहीं है, हमने अपनी राय छोड़ दी, अब हम साथियों की राय पर चल रहे हैं कि साथी मिलकर जो तय कर लेते हैं हम उस पर चलते हैं। और हमने ये बरसों देखा कि जब कोई मसला आता था तो फरमाते थे, जब कोई मसला आता था तो फौरन फैसला नहीं करते थे उसका, फरमाते थे कि भाई इसको कल मशवरे में रख लो, भाई इसको कल मशवरे में रख लो। और जब मशवरे में साथियों की राय आ जाती थी तो फरमाते थे कि अल्लाह भाई इसमें खैर फरमाए, अल्लाह इसे कबूल फरमाए, अल्लाह इसमें खैर फरमाए, अल्लाह इसमें बरकत फरमाए। कभी ये नहीं कहा कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। भाई साथियों की जो राय हो गई तो हजरत शेख से अर्ज किया मौलाना इमाम साहब ने कि हजरत पहले हमारी एक राय होती थी, अब हमारी कोई राय नहीं है, हमने अपनी राय छोड़ दी, अब हम साथियों की राय पे चल रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। अरे भाई एक मस्जिद की जमात का साथी अपनी राय नहीं छोड़ता, वो अपनी राय पे जमता है कि मेरी ये राय है, मेरी ये राय है। अरे बच्चा अपनी राय नहीं छोड़ता, वो कहता नहीं अब्बा मेरी राय ये है। और यहां हजरत जी का अपनी राय छोड़ देना ये एक मुकाम है, जहां अपने बेनफ्सी का एक मुकाम है कि अपनी राय छोड़ दी और साथियों की राय पे चल रहे हैं। कल मैं कारगुजारियां सुन रहा था, मशवरों की कारगुजारियां, हफ्तेवारी मशवरा, और फिर वो उनको एक एक मस्जिद से एक दो साथियों को बुलाकर उनके अहवाल लेना। तो मुझे ये ख्याल आया कि तबलीग वालों में जहां कहीं इख्तिलाफ होता है वो मशवरे में इख्तिलाफ होता है, और किसी काम में इख्तिलाफ नहीं है। तालीम कोई इख्तिलाफ नहीं है, गश्त उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, 3 दिन निकलना, 3 चिल्ले निकलना, 7 महीने जाना, मुल्कों में जाना, बैरून में जाना, कहीं कोई इख्तिलाफ नहीं है। तबलीग वालों में अगर कहीं कोई इख्तिलाफ होता है, आपस में काम करने वालों में अगर कहीं इख्तिलाफ होता है तो मशवरे में इख्तिलाफ होता है। क्यों इख्तिलाफ होता है? हर एक चाहता है कि मैं जो कह रहा हूं इसको तय करना चाहिए, वो तय करना चाहिए जो मेरी राय है, फैसला मेरी राय पर होना चाहिए, मैं जो कह रहा हूं वो तय होना चाहिए। बस यहां आके इख्तिलाफ होता है। हमारे हाजी साहब फरमाया करते थे, हाजी अब्दुल वहाब साहब अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, बड़ी काम की बातें वो पुरानों के जोड़ में कहा करते थे और आमतौर पर भी कहा करते थे। तो एक मरतबा हाजी साहब ने फरमाया कि भाई तुम्हारे जहन में कोई बात आए तो वो एक अमानत है, उसे मशवरे में रखो। कोई बात तुम्हारे जहन में आई है उसे मशवरे में रखो,
اگر وہ بات تمہارے ساتھیوں کے بھی ذہن میں آ جائے تو یہ سمجھو کہ اللہ کو پسند ہے، منظور ہے۔ ایک بات تمہارے ذہن میں آئی ہے، تمہارے ساتھیوں کا ذہن اسے قبول نہیں کر رہا ہے، ساتھی اس کو نہیں منظور کر رہے ہیں، تمہارے ذہن میں ایک بات آئی ہے، ساتھیوں کے ذہن میں نہیں آ رہی ہے وہ، تو یہ سمجھو کہ ان کے ذہن میں کون نہیں ڈال رہا ہے؟ ارے بھائی کون نہیں ڈال رہا ہے؟ اللہ کو منظور ہوتا تو ان کے ذہن میں ڈال دیتا اللہ، ان کے ذہن میں نہیں آ رہی ہے تو اللہ کو منظور نہیں ہے۔ اب ایک ایک کا ذہن مت بناؤ، ایک ایک کا ذہن مت بناؤ، اس کو لابینگ کہتے ہیں، ایک ایک کا ذہن بنانا، ایک ایک کو اپنی رائے سے ہموار کرنا ہے، ایک ایک کی رائے کو اپنی رائے سے ملانا، تو ایک ایک کا ذہن مت بناؤ۔ دیکھو کتنی اچھی بات میں نے کہی، کتنے کام کے نفع کی بات کہی، کتنے فائدے کی بات کہی، یہ ہمارے ساتھی سمجھتے نہیں ہیں۔ تم ایک ہی سمجھدار ہو، باقی سب دنیا نہ سمجھے۔ دیکھو میرے ساتھی سمجھتے نہیں ہیں، کیسی اچھی بات، کتنے کام کے نفع کی بات، تو ایک ایک کا ذہن مت بناؤ۔ کیا کرو؟ اللہ سے کہو، اللہ سے کہو کہ تمہارے دل میں اللہ نے ڈالی ہے، تمہارے ساتھیوں کے دل میں کون نہیں ڈال رہا ہے؟ تو پھر کیا کرو؟ کیا کرو بھائی؟ اللہ سے کہو، ساتھیوں سے مت کہو، اللہ سے کہو۔ اور کیا کہو اللہ سے کہ جو میرے دل میں آیا ہے